प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, श्री वर्मा की, परम पूजनीय श्री श्री गोड्डा की, परम पूजनीय श्री श्री गोड्डा की, परम पूजनीय श्री श्री आचार्य देव 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 की, संघ की, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य विक्लिम, वंदे पुरुषोत्तमम। আপনি বসে যান, ওখান থেকে সামনেটা একটু একটু খালি করে দেন। আসে যে সমস্ত দাদারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারা একটু পিছিয়ে যান, তারা পিছিয়ে গিয়ে একটু বসে যান। তারা অমিয়দা বসে পড়েন, বসে পড়েন, আপনারা সবাই বসে পড়েন।